لله رب العالمين أما على تنوامي دمينينا فأمي تنغفنا فقبو الشيطان كلا في اللي معنا يركون تورو معنا نبارا وكولولو نالا جومين كان ودي كان باي نادو يمين فنا فيلي كداو كاكيتا كايتي كان باغا سروت جلامون أمي شيريا كافو علي دي مساكلين جنيغون تمينا كا مسايالا أمي شيريا فنا كافو أن كنتي محمد على كجون وانا على كتشيدين amba dila ala sa aka ka nema ni kishin jida ka na so dino sanma na ka sahaba minu ya de me ka dine jo ani mao ma tuguru no fe ni nyuma ye fokata si gundo bangi do ma ni fendu gulun da do kenem o temeni ko fe ka boy badru kibaru ya do no de ala sallallahu alaihi wasallam ay kele folo folo min ke islamia ko no de kele tarikhul la kalidu unna nasru nya nyogona wo badru yoro la wakati mina na totura doni de ubenu disi da nyogona utma kele rebe na damine domi o shufe Allah subhanahu wa ta'ala ay sando de na ka sain fana ke kaba ko sain sabu sangele ndo me sain kera wuyo bade kafiru fanfe minyu balika bu nona na kera san fusu islami o fanfe ala ko ale ya dabo mun kama pour que shetane ka malasali mimbu duskuna ku ka bo u duskuna ka kla ka dugukolo fana girin ka nya ni tientien o ka kolo geleya ni sanfusu yi ka kla ka sain na ni ke ku se un fana sabati ka kla ka ke ku duskun fana se utma ala sallallahu alaihi wasallam ani sahaba utarano de ya ka kele jama'i wala sa ka kafiru ko badru yere ko fulon kononan mamina nu nana se ji folo mi no de kasurula otma ala kira ko sahaba ma ko anga jigi o jigini no sahabi do be no be wele ko Hubab ibn al-Munzir ala ka jemba ma le willa ko ala ka kira ko yelma ne jigin yoro de ala ki ka jigin yoro mi nawa na ya soro ala de ya fotma ntika dese yema ntika teme yema ko menna mbi nyiringa na ya soro ere ka kele nye don chugo ni ka fere ani ka hakilla yalo de ya yirile ka jigi amba fe ko do ala kira ko la akwala ma fo nga jigi ko nere ka hakilla miri ani nga kelenye don chuku ani nga fere ako de ya tongo nga jigi utma Hubab ibn al-Munzir akwala kira ma ko ni te jigi yoroy ko wuli ni jama ya nga ta nyefe jillaba mi no de kasuru kafirula anga ta jigi o jide dala utma kolon fon fembe kene ka an ko fe anga kolon begiri anga soro ka kodo dlambe jibbo ka ku kono otuma nani kafiru ye nyogon soro shini ambu kele ni minogo ya mina ambe ta mi minogo bu senge utsika ji soro kan ala kira ko Hubab ma ko ye hakilla nyuma fo otuma ido ka ya ala kira ni kele jama wulla sabunya fi en ala kira sallallahu alaihi wasallam anaka ni bunyani ni samantiya ni kira ya imbe ka fo ni fo ne de nyemogo ye ate bonta la o mogo kunte ala ko qur'ane na ko washawiruhum fil amr ni be fami ke o hakilla nyini tanke wahyu de te dien ko na ala kratum ba ke atumbe sahaba o hakilla nyini wa sahaba o fana udama tumi nyogo hakilla nyini na fa ala ba fo qur'ane na ko wa amruhum shura bainahum ku ka ko ye nyogo hakilla nyini ndi ma shiti jojoro dola ka fo ne de karsa ne ni fo ka ba te bontal mamina ni Hubab ibn al-Munzir ni fo ala kra ka ma ki hakilla nyuma fo ma willa jillaba min na suru kafiru la tara jigi o jidabi otuma usorola ka kodo dlan ka jibbo ka ko kono otuma kolombe keneka ni mabse ka jisorola ko mi wo begiri sabu ni fana kele fere do otuma islame ka jigi ni dafali Sa'd ibn Muaz ala ka jema manoye ansaru ka nyemoy ala kira ka ale de mangutula hadisadula ko bishili do be kaburula mogo mana da kaburu kono dukulu be bishili minke ko na tumbe mogo toyi ika nye kama wallahi ka tumbe Sa'd ibn Muaz toyi Sa'd ibn Muaz kili ale de ko ala kira sallallahu alaihi wasallam ako yali ti joanga gwado dlan o kake daga yoro yi na fo de kele nye mogo ye ka daga yiwon otuma shina ni kafiru be nyogon so ni ala ye seda mauka ko a hakili be tugo mina ka kerati o de yanga la nyini ko ngala ka kira na kera o kokankali ka ke amma se soro otuma an woni jenana ya on betu me ambika kele minon ni yele nga fen labe ka bla ikoro yinno otuma ibi yele ma minun turan ko fe ibolu magen madine dugu ko ako wallahi ala ka kira ko minun turi ko fe
kana bila kunna k'a fɔ k'i ko ka d'anw ye ka tɛmɛ olu kan a ko n'u tun y'a dɔn k'a fɔ ko sera in de bɛna fali kɛlɛ la ta ko wallahi maa kelen kun t'u la min bɛna to an b'a dɔn nin na alakira ka sahabaw u dusukun tun bɛ ɲɔgɔn fɛ u tun tɛ ɲɔgɔn latiɲɛ ɲɔgɔn kɔfɛ sabu alakira ko sallallahu alayhi wa sallam a ko silamɛ tɛ silamɛ latiɲɛ a kɔfɛ abada silamɛ ɲɔgɔn dɔ hɛrɛ dɔ ɲɛsinnen dɔ a ma ne y'a lagosi i bɛ se ka kɛ sababu ye ka don a ni hɛrɛ in cɛ alakira ko silamɛ tɛ nin kɛ a silamɛ ɲɔgɔn n'a tun ka di Saad bun Muazi a bɛ se ka maa minnu tora kɔfɛ a b'olu to yen parce que olu disi datɔ don saya de la u bɛna taa k'u ka nafolow to laala ou bien u bɛna taa k'u musow to ou bien u bɛna taa k'u denw to mais o bɛɛ la a ko wallahi ala ka kira a ko minnu tora kɔfɛ i ko man di anw ye ka tɛmɛ olu kan o tuma i bɛ magɛn kɛ ka ɲɛsin olu ma ala b'i tanga n'olu ye wa u bɛ n'u kɔnɔna jɛya i ye fana wa u bɛ n'i dɛmɛ ka jihadi kɛ ka diinɛ in lase jihadi kɛcogo ɲuman na o kɛlen alakira sallallahu alayhi wa sallam a ye dugawu kɛ Saad bun Muazi a ye hɛrɛ kuma caman fɔ a ye o tuma silamɛw ye gwa dɔ jɔ kulu sanfɛla la kulu min n'o bɛ baduru kɛnɛ yɛrɛ a kɔrɔn kɛɲɛ ka fɛ seleke la o tuma o kɛra alakira dagayɔrɔ ye maa min na n'o baara dafara o tuma alakira sallallahu alayhi wa sallam o kɛra a basigiyɔrɔ ye Saad bun Muaz a ko lansaru denmisɛnnin dɔw ma a ko an ye se sɔrɔ wa an ma se sɔrɔ o aw ka to ala ka kira kɛrɛfɛ a k'a kɔlɔsi o tuma alakira sɔrɔla ka jigin ka na kɛlɛ yɛrɛ bɛna kɛ kɛnɛ min kan ni dugu jɛra a bilala sahabaw ɲɛ u bɛ ka taama nɔfɛ n'a sera yɔrɔ dɔ la a b'i bolo sin a b'a fɔ n'ala sɔnna a ma sini karisa bɛ saya n'a sera yɔrɔ wɛrɛ la a b'i bolo sin a b'a fɔ ni ala sɔnna a ma sini karisa bɛ sa ka bɛn yan ma o tuma nin hakililatigɛ ye silamɛw sɔrɔ k'u ninakiliw lafiya u yɛrɛ ɲɛ bɛ fan bɛɛ kɔrɔn y'u bolo u dusukun fara danaya la ala n'a ka kira la o tuma u nata b'a ka dugu ka jɛ sa ala ye layidu min d'u ma u ka se ka dɛmɛ in yɛrɛ ye u ɲɛ na ni a nisɔndiya ye o de la suratul anfal aya 11 na ala b'a fɔ ko iz yughshikumun nu'asa amanatan minhu ko a y'a hakili to waati la tuma min na ni jingɔn bɛ ka aw datugu hakili sigi fɛ ka bɔ ale ala ye maa min bɛ kɛlɛ kɛnɛ de kan surasi ni marifa jɔlen e ni jugu de kan ka na ɲɔgɔn sɔrɔ sini wallahi i ɲɛ tugu man tɛ o la jango k'i sigilen bɛ jugu mais tellement ala y'a ka basiki ni hakili sigi jigi u dusukun na ni san in nani ye alakira ka sahabaw sigilen tora a dɔw bɛ sunɔgɔ f'u ka muru bɛ tila o la ka bin ala ni hakililatigɛ min b'u la k'a fɔ sini kɛlɛ in bɛna kɛ cogo di ala y'o hami ta ka bɔ o dusukun na pewu ala bɛ k'o de f'u ye kuranɛ kɔnɔ suratul anfal la wa y'a hakili to tuma na tuma min ni jingɔn ye aw datugu hakili sigi fɛ ka bɔ ale ala yɔrɔ ko wa yunazzilu alaykum minas samaa'i ma'an ka tila ka ji jigi ka bɔ sana ka di aw ma li yutahhirakum bihi ka aw saniya n'o ye wa yuzhiba ankum rijsa shaitan ka tila ka shaitanɛ ka nɔgɔ ta ka bɔ aw ma sabu nafigi ou bien kafiri sira min b'a dusukun na ala ka fɛn bilalen de i n'a fɔ kɛlɛ dɔw la ala tun bɛ sahabaw dɛmɛ ni siran bilali ye kafiriw dusukun na i kelen bɛ se mɔgɔ min tan na n'i ɲɛsin a kelen ma i ɲɛ n'a ɲɛ ala bɛ jatigɛ min bila i dusukun na i ti foyi ye ka boli kɔ o tuma ala y'o hakilisigi de jigiw dusukun na shaitanɛ ka malasali min bɛ yen k'o ta ka b'u ma ko wali yarbita ala qulubikum walasa k'aw dusukun siri wa yusabbita bihil aqdam ka senw fana sabati ka ɲɛ sabu kɛlɛ bɛ kɛ yɔrɔ min tiɲɛtiɲɛma yɔrɔ de don tiɲɛtiɲɛ ni ji funfunna na a bɛ girin ka ɲɛ kɛlɛ dun tɛ taa boli ani pani ni tintili kɔ o tuma ala ko ɲɛsan in jigi ka kɛ ka nin bɛɛ labɛn baduru in yɛrɛ alakira sallallahu alayhi wa sallam a bɔra sunkalo tile 8 tariku dɔw ko tile 12 mais u bɛna se kɛlɛ yɔrɔ la tuma min na o bɛnna kalo tile 17 ma mais a y'a sɔrɔ sunkalo ma faridayaw kan mais a bɛnna sunkalo kalo in de ma alakira sallallahu alayhi wa sallam a ka hijira san 2 Quraishiw olu tora u ka tiɲɛtiɲɛ kuli in kɔfɛ fo ka taa dugu jɛ san in fɛ u ma se ka wuli ka fɛɛrɛ foyi sɔrɔ tuma min na ni dugu jɛra n'u fana wulila k'u ɲɛsin baduru yɔrɔ ma minɔgɔ digilen don dɔw la o tuma dɔw y'u ɲɛsin kira ka kɔ senin ma k'u bɛ t'u min ala kira ko a y'u to yen a don ko maa si ma min kɔ in na f'a k'a sɔrɔ u y'o tigi faga fo n'a bɔra maa kelen na n'o ye Hakim bun Hizam ale de minna kɔ in na ala tilala k'a porokoto a ma sɔrɔ ka fa o tuma baduru kɔfɛ ale kɛra silamɛ ye wa a ka silamɛya ɲɛna fana a ka ɲɛnɛmaya bɛɛ a ka kaleli kɔdan de tun ye a b'a fɔ la wallazi najani min yawmi badrin
n'a ko nte fɛn min na a b'a fɔ n kalena masala masa min ye ne kisi baduru don o tuma a don ma kɛ don nɔgɔ ye nka a yɛrɛ y'a dɔn k'a fɔ ala de y'ale purukutu a don ka bɔ silamɛw ka fagali la o tuma tuma min na ni kuresiw nana jigin baduru kɛnɛ yɛrɛ kɔnɔ o hakilila tigɛlen u ni silamɛw ye ɲɔgɔn ye ala ko kuranɛ na ko ale y'u dɔgɔya silamɛw ɲɛkɔrɔ ka tila ka silamɛw fana dɔgɔya u ɲɛkɔrɔ u kɛlen ka ɲɔgɔn ye mɔgɔ ba kelen ni dɔɔni silamɛw ma n'u filɛ cogo o cogo u bɛ jɔn olu fana mana silamɛw filɛ cogo o cogo u bɛ dɔn na mais ala y'o kɛ u ɲɛna filɛli la mun na ko liyaqdi Allahu amran kana maf'ula pour que ko min n'a latigɛra ala fɛ lawhul mahfuzu ka ban pour que u ka exécuter dɔrɔn parce que ala y'a latigɛ de a b'a fɛ ka kafiri kunkolo dɔw yɛrɛ kari magangaw la o de la u ye ɲɛna a y'u fila bɛɛ jɔn ɲɔgɔn na walasa dɔ kana na sira dɔn ɲɛ ka ban kɛlɛ ma o tuma kafiriw ko Umayr ibn Wahb al-Jumahi ma ko taa i ka taa jama in lajɛ o tun y'ale fana ka spécialité de taa lajɛ n'a y'a sɔrɔ maa joli don o y'a ka so minɛ ka boli baduru kɔfolon kɔnɔ ka munumunu kosɛbɛ a sɔrɔla ka na a ko wallahi n ye maa min ye ɲɛ na a ko maa 300 dɔɔnin bɛ se ka yɛlɛ o kan ou bien dɔɔnin b'a jɛ a ko mais a ye n kɔnɔ n b'a lajɛ n'a y'a sɔrɔ mɔgɔ dogolen b'u bolo yalima ni jama tɔ bɛ kɔfɛ a ye waati jan kɛ ka boli kungo kɔnɔna na a seginna ka na a ko kuresiw ma a ko wallahi ma maa si ye min dogolen don a ko nka kuresiw ne ɲɛ bɛ min na a ko nata de bɛ balaw de bɛ na natala kow ta bi a ko sabu ɲɛ bɛ madina ye ɲaamɛ sɔn nakɔ sɔn ɲaamɛw na parce que tellement u ye ɲɛna lafulen don ɲɔgɔmɛ bɛrɛ t'u bolo ɲɔgɔmɛ minnu fana b'u bolo u bilakun tɛ foyi ye nakɔ sɔn u yɛlɛl'olu de ka 2 3 pour que ka taa kɛlɛ la o tuma Umayr ibn Wahb al-Jumahi a ko kuresi ma a ko ne ɲɛ bɛ Yasriba nakɔ sɔn ɲaamɛw na maa minnu b'u kan a ko wallahi saya kɔkari saya de b'u bolo a ko sabu maaw don contre-coup t'u bolo n'u b'a ka muru kunbɛn nɛgɛdiliki t'u u kan na n'u b'a ka muru kunbɛn nɛgɛ banfila t'u kunkolo la n'u b'a ka muru kunbɛn a ko nka ɲɛ min y'u kunna kuresiw wallahi maa kelen t'u la k'o bɛ sɔrɔ ka faga k'a sɔrɔ o ma maa kelen faga aw la u dun ye mɔgɔ 300 ou bien 300 ni dɔɔni o tuma kabini kɛlɛ ma daminɛ a y'a bila a kun na k'a fɔ maa 300 ni kɔ kɔni ye su ye aw la a ko wa n'a ma kɛ o kɛcogo yɛrɛ la a ko wallahi n'u y'a bɛɛ sɔrɔ u b'a bɛɛ faga o tuma hɛrɛ yɛrɛ tɛ balo la bilen o kɔfɛ tuma min na ni ale ye nin kunnafoni fɔ o tuma maa wɛrɛ wulila k'i jɔ min ka hakilila ni Abu Jahal ta tɛ kelen ye o dun fana ye kɛlɛ murukolo gɛlɛntigi dɔ ye n'o ye Hakim bun Hizam ale wulila ka wele da jama na a ko mɔgɔw a y'a tɔ an ka sigi a taara Utbatu bun Rabi'a fɛ yen a ko Abal Walid a ko e de ye kuresiw la maakɔrɔba ye i ye ɲɛmaa ye ko tolen don i ta la a ko yali i t'i jɔ n ka hɛrɛ f'i ye hɛrɛ min n'a bɛ fɔ i tɔgɔ la fo ka taa se diɲɛ wulili ma a ko Hakim bun Hizam ma a ko yali o ye jumɛn de ye a ko i bɛ wele da k'a fɔ mɔgɔw ka sigi o tuma kɛlɛ ɲɛmɔgɔ min tora n'o ye Amr ibn al-Hadrami ye e de ka kɛlɛ ɲɛmɔgɔ don i k'i jɔ a nisɔngɔ kɔrɔ fɛn min y'a ka nafolo sɔrɔ nafolo b'i fɛ i k'i jɔ a garanti kɔrɔ o tuma wele da u ka nin mɔnɛ sarali to yen i ni jama ka sigi so Utbatu ko Hakim bun Hizam ma a ko i y'o min fɔ n jɛnna n'o ye n bɛ garanti d'i ma o na mais n b'i ci Abu Jahal ma ale de ka ko ka gɛlɛn jama na o tuma taa i ka taa nin fɔ a ye ko ne kumakan don ni Amr ibn al-Hadrami ka koɲɛ don ne b'a nisɔngɔ sara a ka nafolo fana min y'a sɔrɔ n b'a sara Hakim bun Hizam a nana Abu Jahal fɛ yen a ko i k'a dɔn Utbat bun Rabi'a a ye n cini nin ye a ye n cini nin ye a ye n cini nin ye Abu Jahal a tun bɛ k'a ka kɛlɛkɛ nɛgɛdiliki labɛn a ko wallahi a kɛlen ka Muhamadu n'a ka sahabaw ye a ko hakili tiɲɛ de y'a sɔrɔ a ko a ye min fɔ a tɛn'o sɔrɔ fiyewu fo ala ka kiiri tigɛ an ni Muhamadu cɛ sini n'o tɛ an tɛ sigi ale bɛ bolow de kan k'u sɔn mais nin ye ala ka ciden de ye mais an b'a dɔn nin yɔrɔ la ko ja kafiriw u tun b'a dɔn ko ala bɛ yen parce que u yɛrɛ b'a fɔ kuranɛ na ko wa ma na'buduhum illa li yuqarribuna ila Allahi zulfa ko an bɛ boli ninnu batu kan an jigi b'a kan olu de bɛ kɛ sababu ye k'an se ala ma k'an surunya ala la i b'a lajɛ anw bi na anw minnu k'an bɛ diinɛ na kuma dɔw anw bɛ shiriku dɔw kɛ wallahi a ka jugu ka tɛmɛ ninnu kan parce que ala b'a fɔ suratu Yusuf la ko wa ma yu'minu aktharuhum billahi illa wa hum mushrikun ko maa la sɔn caman bɛ yen u n'u ka limaniya bɛɛ k'i b'a sɔrɔ filangafow n'i ye nin tiɲɛ in fɔ karisa in ko bɛ ko y'a ɲɛna n'i y'o tiɲɛ in to yen i ye karisa kɛ ala dɔ de
ni nin tiɲɛ in fɔ n tɛ dumuni sɔrɔ k'a dun n'i y'o tiɲɛ in to yen i y'i kɔnɔbara k'i ka ala dɔn nin b'a sɔrɔ i ye diinɛ maa ye a b'i kɛ musiriku ye mais siriku min don a tigi tɛ bɔ milila la a t'a tigi bɔ silamɛya la mais an k'a dɔn alajɔnbaw kɔni bɛ se yɔrɔ min na o b'a sɔrɔ nin banna olu la pewu olu tɛ foyi ye ala kɔ u tɛ foyi fɔ ala kama kɔ wa u tɛ foyi to yen ala kama a ko an tɛ segin fɔ ala ka kiiri tigɛ ani muhamadu cɛ a ko mais Utbat bun Rabi'a a ɲɛ bɛ alakira n'a ka sahabaw b'i ko ɲaamɛ tulɔ sogo dunni ka nɔgɔ cogo min u fagali ka nɔgɔ an bolo ale dun woloden bɛ yen a woloden o tun ye Abu Huzayfata bun Utba o tun silamɛyala fo ka hijira kɛ ka taa Madina o tuma na a ko a ɲɛ bɛ a den b'a la sini tɔɔrɔ min bɛna a den sɔrɔ o de ɲɛsiranɲɛ kama o tuma a b'a fɔ ko kɛlɛ ka sigi ko wallahi a ye min fɔ an t'o d'a ma fiyewu fo an ka sini an ka kɛlɛ de kɛ ala ka kiiri tigɛ ani nabi ɲuman cɛ nka an bɛ segin kɔfɛ mun na Saad bun Muaz ala ka jɛn b'a ma sahaba minnu tora kɔ n'u ma ye Badru la parce que Badru kɛlɛ la alakira sallallahu alayhi wa sallam Hatib bun Abi Balta ka qissa la a ko wa ma yudrika la'alla Allah ittala ala hadhihi al-isaba min ahli Badr faqala i'malu ma shi'tum faqad ghafara Allah lakum a ko qissa la Umar ma a ko yali mun b'a yire la k'a fɔ ala ma Badru cɛden ninnu a ma yengew bɛɛ kan ko ala k'u ma ko min ka d'a ye a y'o kɛ ko ne ala yafalen nɔ a ma Hatib bun Abi Balta fatu Maka bolodalen n'ala kira bɛ fɛ ka taa cun kan ale de ye lettre dɔ sɛbɛn ka ci se magangaw ma kanu bolo ma mais sahabaw k'u bɛ dimi cogo o cogo ala kira k'u la Badru cɛden don o tuma na Saad bun Muaz minnu tora kɔfɛ a y'olu de fɔ k'u sankɔrɔta ka tila k'a yira anw tɛ mumini ye ka tɛmɛ u kan mais u tun t'a dɔn ko kɛlɛ de bɛ kɛ mais anw silamɛ dama anw de bɛ ɲɔgɔn latiɲɛ ɲɔgɔn kɔfɛ anw de bɛ ɲɔgɔn ka hɛrɛw tiɲɛ ni kɔfɛ kɔrɔfɔli ye ni ɲɛna kɔrɔfɔliw ye k'a tigi mago sa k'a sɔrɔ foyi tɛ hasidiya gansan k'a sɔrɔ n'i ye ala barikada wallahi i ɲɛ bɛ min na mɔgɔ bolo n'i b'a hasidiya o kama a dɔw la n'i ye ala barikada ala bɛ fɛn d'i ma min ka fisa fɛn min ka ko ala ye ka tɛmɛ fɛn bɛɛ kan o de ye kafiriya ye kufuru yɛrɛ bamanankan de ye ka fitiringaliya ala ka nɛɛma ma nabilahi Musa alayhi salam sen dɔ la a bɛ taa turi Sina kulu la a tɛmɛna cɛ dɔ la a ko cɛ in ma a ko ne bɛna taa ni ala ka gundo-ɲɔgɔnya yɔrɔ la a ko yali ci b'i bolo ka fɔ ala ye wa a ko hɔn a ko n'i taara i b'a fɔ ala ye ko ne wasara a ka sɔnni a tɛmɛn'o kan a taara se filanan fana ma o ko yali Musa i bɛ taa min a ko n bɛ taa turi Sina kulu la n bɛ taa ni ma ka gundo-ɲɔgɔnya yɔrɔ la a ko yali ci b'i bolo ka fɔ ala ye wa a ko hɔn a ko Musa n'i taara i b'a fɔ ala ye ko yala a ɲɛ tɛ ne na wa ko bɛ a ɲinɛnen don ala ye bololakolonya se ne ma ka dɛsɛ fɛrɛ bɔ la fo ne bɛ tiɲɛ de wuguba ka don o kɔnɔ pour que k'o kɛ ka n lawura datugu pour que maaw tɛmɛtɔ kana lawura ye Musa taara tuma min na n'a ni ala tilala a ka munajatu la Musa k'a b'a kɔ don ala ko Musa ma a ko yali ne ka jɔn dɔw mɛ ci ne ma wa Musa ko tiɲɛ don a ko ne tun hakili bɔra y'a dɔn ala ka surun an na ala bɛ fɛnw tɛmɛ sababu de fɛ n'o tɛ ala ko alakira ma ko wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'wata da'i iza da'ani n'u ye ɲininkali k'i la a f'u ye ko n b'u kɔrɔ ye n bɛ wele daba ka wele fana jaabi hali kelen dalen i ka birifini jukɔrɔ i bɛ min fɔ i dusukun na ala b'a mɛn ala ko Musa ma a ko fɔlɔ min ko k'ale wasara ne ka nɛɛma na n'i taara Musa i b'a fɔ a ye ko ne ala ma wasa a sɔnni na parce que ne ye nɛɛma min d'a ma a bɛ ka ne ala barikada wa a bɛ k'a don ne ala ka kow de dafɛ o tuma n'ale wasala hɛrɛ la a sɔnni ne ala ma wasa o la hali sini n b'a sɔn a ko mais min ko yali ne ɲɛ t'a la ko yali ɲinɛnen don a ko Musa n'i taara i b'a fɔ a ye ko ne ala ma ɲinɛ n ka dafɛn foyi ko hali mɛnɛmɛnɛ finman su dibifin na farafin kan ne ala ɲɛ b'a la n tulo b'a taama kan a ko mais Musa i b'a fɔ cɛ in ye ko a fitiringaliyala ne ma o de la ko ne ye n ka hɛrɛ bala la a Musa ko ala ma ko ka fitiringaliya ma cogo di ne ye cɛ in ye a lankolon don f'a bɛ k'a lawura sutura ni tiɲɛ tiɲɛ de a ko Musa a ko tiɲɛ tiɲɛ ye ne ala ta ye fiɲɛ ye ne ala ta ye n bɛ yamaruya di fiɲɛ ma dɔrɔn o tiɲɛ tiɲɛ a b'o cɛ ka bɔ a lawura kan diɲɛ b'a sigilen filɛ a ko mais a m'o dɔn ne ye nɛɛma ye n'a tun y'o dɔn ne ye nɛɛma ye n bɛ fɛn wɛrɛ k'a ye de min t'o ye ala ko kuranɛ na la in shakartum la azidannakum n'a ye ne ala barika da wallahi n bɛ dɔ fara an ka nɛɛma kan o tuma faamuyali ɲuman ala ko nɔgɔya n ye bi jahi nabi sallallahu alaihi wa sallam
فنقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك